Nini makolimatu kini kakalamitu magnang pangala nini mutu Nini makolimatu kini kakalamitu Magnang pangala nini mutu Giving a little chini lamao Kawan a little chini hano Tansa korang pisharai Tansa ya prishelai rai Bin salama o himnai Tansa ke जों साइमन बस्कांगोना एडिसि चंगमारे आबुन बागैनो दालबिदाल बदल रक सांगरि खावै नखालायजाक सागनि पुरमुंना बिरनानि बागै आबुन रगैनो दालबिदाल बदल रकबो सावै तंगो जे बस्कांनि एडिसि चंगमारे वो 28 टा सीट नानाय 25 टा सीट नानाय हनै इनखे काइसानो सुंमरो जागाव साबु बुसुक सीट मानै टिटि एडिसि हाफांगो आसुगै हास्तेनि लुपुरकनो नायकलनो abo zorana kok sanai abo ta haiklane tini ni shalo bati promothani tuidul jakbai dewan bazaro kaisa bike rally khlaijaknai abo dewan bazar ni sini Bisramganj petrol pump jora bike rally khlaijanai aru jagawo gobangma EMT CM bu phaibi manjak phainai norok sini mangkhrini bisingti nuguino mankhana gobangma lukurokno buthum laijak bike rally no naichok laibe snamnani bagai Hingake जों साइमनो एप्रिल दालनि पुइलानि हाथिबानो अंनानै थांगै दंगो एडिसि चंगमारि आवन बागैनो दालबिदाल बदल रक साथारमुनि बिसिंतै सागनि बदल न तैवै सालब्रुमनो नखरलायजाक आबो हायकेनो दिनैनि सालो बोथब्रा मथा पार्टी बाय तैदुजा कायसा बाइक रैली खलायजाकनानै थांगै दंगो देवान बाजारनि सिमी Bisramganj पेट्रोल पंप जरा अबनो तैवैनो कक्थायसा थाइनै सालायनाय जिब्रा मथानि स्पोक पर्सन राजेश्वर देबबर्मा सारबाय सारनो पेलन लामसबो सिनि करना हामबाय लामस सारनो संगान मुसुगो दिनैनि जे बाइक रैली तंमाने आमनि मेन मोटिभ तम तिनी अरो अमर देवान हाती नरक साइमनो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर निगाना नमो o dewan hadin simi थानसानि बाइक रैली नायतिनि जों 4 प्लेस जों चूज खालायखा खोनाबगनाय এরপরে শনি খোয়াই এরপরে লেম্বুসরা থেকে খোয়াই চমনি 4 লোকেশন जों 12 तारिख दरा তিনি 9 10 11 12 তিনি পলিটিক্যাল जों डिसिजन लाखा এর বাদেবো তো অ্যাক্রস দ্য স্টেট তিনি প্রোগ্রাম দङ অবনো जों डिस्ट्रिक्ट वाइज তাই कन्वीनियंट प्लेस नायनो जों अ साइटल लोकेशन जों थानसानि बाइक रैली खालायनाय इलेक्शन अनाउंसमेंट जों तिनि ओके अमो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जों बाइक रैली खालायनाय अब चोरिलाम गामतिरि गोलाघाटी एडिसि कन्स्टिट्युएंसी ताय टाकाटजला ताय पार्टली पेकरजला जन्मजयनगर तीनटा एडिसि कन्स्टिट्युएंसी नि ओ बुथुमलाय मुंटिनि अरो ओ बाइक रैली पार्टिसिपेट खालायनाय तबनो आसल मेसेज जोंखा
ইলেকশন সিগাং जों ত্রিপুরাসারক হানসা দরকার আবনো जों পিস এন্ড ইউনিটি অবনো जों ববগ্রনি ডাইরেকশন বাই গাইডেন্স বাই পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি বাই ইউনিটি অবনো সিনি মেইন থিম ও বাইগ্রেনি আসল নাসিমুংটাই বিনি কক গ্লাম পিরমানি ম প্রোগ্রাম স্যার गुबुन बदल के सावो ताबुने एडीसी चंग मारिबा 28 ता सीट तो बय कप्लाई अंगनाय हनै हनका अंखाय नरनि फाइसिं ते इंखे बुसक सीट तो बय कप्लाई अंगनाय हनै मातो जों साइमानो जे बुसकांनि चंग मारि म एडीसी नि फाइनल इलेक्टोरल रूल दा पब्लिश नाय ऑन 13 of this month तिनि तो 9th ताय 10 11 12 13 go 13 no सिनि एडीसी चंग मारि बागिनाय इलेक्टोरल फाइनल पब्लिकेशन नाय बनि परे इलेक्शन कमिशन माने स्टेट इलेक्शन कमिशन एडीसी इलेक्शन नि बिनि टाइम टेबल अब प्रोक्लेम खानायबा अनाउंस खानाय जों खागो जे टाकलायनि म चंग मारि सिग्निफिकेंटली नो बबग्रानि लीडरशिप सिनि त्रिपुरा मथा सिनि सिम्बल तो पाइनएप्पल आमतुई बा अनारस और सिम्बल काहाम के बिग मार्जिन बाय विभिन्न एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी जों जिगनाय जों साना थांगो जों 28 टा नि बिसिंगो जों नट लेस देन 25 कन्स्टिट्युएन्सी जों लीड खायनाय टाकलायसिनि परफॉर्मेंस ता बेटर नाय हानने हसिरि 28 आउट ऑफ 28 कक साउनाय अब बरम थाने मुनिजाकनाय একটা স্টক নইলা লাফিং স্টক নইনাই अब যারা সানেরক अब যতন শিউজে বড় কোন রিয়েলিটিও গ্রাউন্ড রিলেটিও করি বন বাগিনা আপটিকে থাউকা কক সামানি আবরক সংলুগো সোশ্যাল মিডিয়া বলুগো বংনি পলিটিক্যাল র্যালি পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম লগো সংলুগো এবং বড় পার্টিসিপেশন বরকনে যে হামজাকমানে যে পার্টিসিপেশন বেলাইখানো বড় রকম পার্টিসিপেশন কম अब संलुगो स्वयं राज्यनि चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह रिसेंटली कुमुलुंग जेटा एडीसी हेडक्वार्टर बा एडीसी कैपिटल हिनमानो आ कुमुलुंगो ब रूट सु खेने थांपुरो आरे पौने 300 रक बरकं खाना 300 बरकथुन आबंगिया नंग थानिवो तो कैमरा ऑलरेडी अब काबराइसन खाना बंदी खाइजा खाना कारण आइसस खाइमानो जा पब्लिक रो टोटली discontent over the performance of the present government led by BJP के स्पेशली बीजेपी नि ऊपर नो बड़ कॉन्फिडेंट करिका कसुंतो ऑन द बेसिस ऑफ द त्रिपुरासर अकॉर्ड बा त्रिपुरासर पॉलिटिकल राइट्स पॉलिटिकल पावर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आबनो तुइसे संगे बीजेपी बाय टेक्टफुली बा स्ट्रेटेजिकली संग बर बाय इलेक्टोरल अलायंस खलेबा गवर्नमेंट दं के अपार्ट फ्रॉम दैट सिनि मेन नासिमुंखा सिनि त्रिपुरासर नि एंटायर इंडिजिनियस पीपल नि बिनि सर्वाइवल एक्जिस्टेंस नि जों पॉलिटिक्स खालाय दिनै बीजेपी सेंटर तंगनि बागिनाय जों बरक बाय गवर्नमेंट दंगापा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किंतु बरक बाय जों अलायंस नि कुन कॉकरि प्रोवाइडेड बरक सिनि बरक नि मानथाय सकराय एनसुर खालायगासे जों लास्ट 2 इयर्स नुखा बरक सुदु एग्रीमेंट तो बा त्रिपुरासर अकॉर्ड रुइनाय बरक तिनिया खाना 2 इयर्स ऑलरेडी लैप्स क्लियर का पास क्लियर का अब सिनि बरन बुखाटा हार्ड अबन बगे जरा ताबो त्रिपुरासनि हामक्रानि बगे त्रिपुरासनि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नि हिंडरेंस खाइ तने रंका जरा सुकल त्रिपुरासा जरा बीजेपी खाइ तने र बरक सुनो सिनि मानथाइनो बरक आबनो अवरोध खाइ तंगो बाधा खाइ तंगो अबसे मेसेज थाङै दं गाजिबो सिगांनि इलेक्शन बा चंगबादिवो बरक कुनो दिन 3टा सीट पास खाइनेसो बं थानिवो दम बायरिंनाय अब बरक नो मेसेज नामो सो दिनरनि बिसिंतै जों बुग्रा नेतृत्वे 25 सीट आउट ऑफ 28 अब एकदम इजिली सुइप खालायनाय टाकलायनि म चंगमारियो काके ते कासे को कासावै फाइफियो जे त्रिपुरामत हाबाय बीजेपी सं एकर्ड तंखां खलाय साब अपोजिशन साब रोलिंग कुनो साबैसे मांगलिया कायसा कायसा कक्सिल खालायमोन बिसिं तैसि हानो कक गोबां मान आसायबै तंखा फिया एलायंस बु तफानोसि गोबां मा कक कासाजा कायसा कायसा कक न केबेंगै हनै गुबुननि पार्टी संबो कक फाइमानि कक अब सक फाइबै तंगो अब नके तंसां अब थायं साइथेंगा किसा बुई इलिगेशन जसबं खायतो तिनि जों सिनि मानथाय सकथाय सिनि बारुखि हाला मुनिस्टार जनजाति गोष्ठी एंटायर त्रिपुरासा इंडिजिनियस पीपल नि बागिनाय तिनि सेंटारो बीजेपी सरकार तमनि बागिसे जोंखौ बरक बायनो एकॉर्ड मा खालाय एकॉर्डनि कंडीशन बाय जों बरक सुनो रिक्वेस्ट खालायका गवर्नमेंट जोंनो तालांखा गसिनि दाबु दुजन मिनिस्टार दङ जों गवर्नमेंट दङ दाबु किन्तु गवर्नमेंट तंफानो बरक बाय जों एकटा कंडीशन आ कंडीशन दाबु
Tiprasa accord ngmani 2024 ni March ni 2 tarikh accord sign ngmanta ga home minister bai nungla abo desh ni swayam home minister Amit Shah bai nungle ka bo nijebo media no nungene bin official announce klaika je desh basino saka singcharno saka je Tiprasa under the leadership of Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikya Deborma, the founder of Tripura Motha. Bini signatory aro Bikar Uncle Sri President ni signature tongo, tai Minister Honorable Onimesh Deborman tongo. Tai other hand to tongo nini Government of India ni Home Minister ni Joint Secretary, tai State ni Chief Secretary in presence of Professor Dr. Manik Shah, Tripura Chief Minister, Tripura Travel Minister, Takesa Minister tongo je BJP ni Shorik Dol, IPFT ni Minister যেটা শুক্লা চূড়ান্ত ওয়াটিয়া স আপাতত সিনি বড় নি মান থাইনি বাকি সিং বড় কই আটার মাঙ্গো তাই কোনো পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম যেসো যে সরকার দং যে প্ল্যাটফর্ম যে পার্টি ববাইনো তো সিং ইলেক্টর আর অ্যাকর্ড মা খাইনাই আই অ্যাকর্ড আবনো মিন খায় যে বড়বাইনো সিং পলিটিক্যাল ইলেক্টরাল অ্যালায়েন্স নানি বাকি নাই কিন্তু কন্ডিশন সিচুয়েশন অ্যারাইজ খাইকা আপরো সিং টাইম টু টাইম ডিসকাশন খাইনাই বাট দিস টাইম সিং কাহাগন সিউ যে বিজেপি রাও সিং টুকারি তংনি খালাই তংও যে বড় কক মানে কক না বড় মেনটেন খাইয়া বড় রাখো গিয়া 2 years tangi na tongba parliament boro majority number tongo so that boro kaham keno sini Tiprasani bini political power constitutional rights nan thaka kata abo to 6 month ni byabar se 6 month mo nangya special session nungui bo rimano kenu sing bukha korok khe sini bubukra bukha korok khe patiently বড়াবুক নাসিং দङ কিন্তু আবনো ইলেকশন जों পরিষ্কার जों মারনে চিনি Tiprasar থানসানি সবাও বুবুগ্রানো বিনি ইয়াকতেবো স্ট্রেংথেন মাখেনে যারা দাবুক চিনি আমানটাই শক্তেনো বিজেপিও জয়েন খাইনাই যারা কাসুনা নাই তনাই রকন जों মুখম জবাব মারনাই একদম নিনি একদম ডিফিটিং রিপ্লাই মারনাই আবনি বাকি जों তয়ার দংনাংনাই বসকাং চং মারিও চিনি এন্টায়ার Tiprasar বড় অলরেডি ডিসিশন নাই তংহা বড় প্রমিস বড় সময় তংহা প্লেস খাই তংহা যেটা বুসকাঙ্গো বুবুগ্রানি ইয়াকন স্ট্রেংথেন খাইনে তাবো আবনি বাগিনে সিং সাইমনো বিভিন্ন জায়গা সিনি দাউক সিং প্রচার থাকা নিয়া সাবরুমো থাকা এরপরে শান্তির বাজার থাকা সব জায়গানো পাবলিক যে রেসপন্স এত এন্থুসিয়াস্টিক একদম মানে পিক বড় যে স্পিরিট আবো সিং নুগো আন বাকি বড় যেখানে বিজেপির প্রোগ্রাম খাইদি সেরকম ভাবে বড় রেসপন্স করে আবনো যে সিচুয়েশন কক সাই দङ যে বুসকাং চং মারিও বিজেপি আরো চেন খুবিছা নাই আবো পরিষ্কার বড় একদম ব্যাডলি ডিফিটিং নাই ও বুসকাং এডিসি চং মারিও বুসকাং এডিসি চং মারিনি যদি সে বুসকাং এডিসি চং মারিবো Tripura Motha কাপ্লাই কাংকে ম্যানিফেস্টো তাম তং নাই ম্যানিফেস্টো जों ইলেকশন নাই जों তো সিনি কনস্টিটিউশনাল রাইটস মাইসা সিনি চবা जों मा খাইনাই আর जों যত রাং চংমানে আবনো মানমানি বাজেট ডিভিশন সহকার রাংনো जों properly utilization খাইনাই দর্শক মানুষ जों গুড গভর্নেন্স খাইনানি তাবুক যে কারেন্ট তমন সেপারে টেব বেটার গভর্নেন্স নানি আবনো সিনি কমিটমেন্ট তংনাই বলুকনি ফানিও जों Tiprasani বাগে পলিটিক্স খাইও Tiprasani হামক্রাই Tiprasani থাঙ্গন বাগিনো Tripura Motha bubugra leadership o Tripura রাজ্য দাবুক পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম রাজি সিনি ওয়ানসুকমা দেবরা ইয়াগ্রা কই একদম স্ট্রেট Tiprasani হামগ্রেন বাগে মো পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ান বাগে जों Tiprasar নো আপিল খাইনে মুত অন বিহাফ অফ মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা जों যতদিন সিনি Tiprasani ফান্ডামেন্টাল রাইটস কনস্টিটিউশনাল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস আবো মাইসক পয়েন্ট जों বুবুগ্রান লগে মারনাই আবো ডেমোক্রেসি ও जों সিনি মো পলিটিক্যাল যতদিন রাখনাই ততদিন না সিনি ইম্পর্টেন্স মানাই আর কেন্দ্রীয় তিনি বিজেপি তোনাই খরা একটা দল ফাইনাই কিন্তু সিং তো সিনি এক্সিস্টেন্ট সার্ভাইভাল বাগিছে গ্রেটার Tripura লাইন গ্রেটার Tripura লাইন বাকি অনেক বড় দাও ককসাও বুবুগ্রা কোনদিন ছাইকো আং গ্রেটার Tripura লাইন আংলি হানি নাই গ্রেটার Tripura লাইন বুখা বিসিংও যতনো আবো দङो বুবুগ্রানে বুখা বিসিংও দङो বুখা বিসিংনি কোন দিনবো খিবিউই রহায়াকো আবো কোন সময় जों বিনি সোশ্যাল মিডিয়া বনুয়াকো বিনি লাইভ কক সামো নিয়াকো হাজেই ফুড ডিমান্ড গ্রেটার Tripura লাইন যে স্টেট হোড আবো সিনি ফুড ডিমান্ড আবো খিবিউই जों কোন সময় जों ফাইট খালায়া বুবুগ্রাবো কোন দিন আবো খিবি ফাইট খালায়া Tiprasani অ সে হাইঙ্গো হরকিসে তরনি ম চবা আবো সিনি Tiprasani যে অমানতে শক্তে মায়াসক পর্যন্ত চলি নাই আগে বক্সার রোমান স্ক্রিপ্ট ন তৈবি Tripura Motha সং পলিটিক্স থঙ্গই দङ হিমান ন কেতাম সারমসো রোমান স্ক্রিপ্ট তো নাই দাবুক থলাই তো বিজেপি ছে উল্টা পুল্টা ককসাও বড় ইংরেজি তামো রোমান স্ক্রিপ্ট তামো বুঝিয়া হ্যাঁ বাংলা বাই কোনো টিনো জল ইংরেজি বাই ওয়াটার
hindi bai pani ge sini o Tripura jo tung je Roman script samani abono English and Roman script borok abono se buchi yakho borne কয়েকজন ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ এডিসিও বড় তাম সানাই বড় কে কুবুকুবিনা সুলনা কাইদে রাজনীতি খাইয়া আবো বড় জাস্টিফাই খাইনাই বড় কমনা মতো রোমান স্ক্রিপ্ট ইংরেজি স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট অবনো বড় বুচিয়াকো ওকে বড় কইতাম পলিটিক্স নাই বড় কি যুগ তঙ্গ যে বরং খানি বুট সানানি যে তিনি এত বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তিনি বরণ বাকি সুইটাবল তিনি বরণ বাকি নাই কিছু কানে লেখাপড়া শৃঙ্খলানে ও চিনি কক যেটা আসল জেনিউন যেটা চিনি কক নি যে প্রনাউন্সিয়েশন সঠিকভাবে সলিড ফ্যামিলি তাই ইংরেজি মানে রোমান স্ক্রিপ্ট অব গ্লোবালিসে অ্যাকসেপ্টেন্স অব স্ক্রিপ্টাই যে কোনো বসং বসকাং আগুক মানো আর ত্রিপুরাসানি আগুক থানানি ব্যাপারে হকে অ সবকা সাথ সবকে বিকাশ সানে রক ভাইকে রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধী কক সাবা সিং অবন কক সানামু সঙ্গ বুবুগ্রা নেতৃত্বে 2026 তো সিং এডিসি সেকেন্ড টাইম পাওয়ার অফ ফাইনেল 2028 বুবুগ্রা নেতৃত্বে রাজ্য সিং সরকার গঠন খাইনাই বুবুগ্রা চিফ মিনিস্টার নাই যেদিন প্রথম সেশন নাই অ্যাসেম্বলি প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং নাই অদিন রোমান স্ক্রিপ্ট সলিউশন সলভ নাই আর এডিসিও যে রাং রহায়াং তমনি আর রাং বহাইনো ফ্লুং নাই এইভাবে ত্রিপুরাসা বসকাঙ্গ কুসুগো থাংমানাই অলরাউন্ড ডেভেলপ খাইমানাই সিন ত্রিপুরাসর ইন ট্রু সেন্স जों डेभलपनि सामंगो जों एप्रिसिएट माने এবং ত্রিপুরাসর ডেভেলপ নাই কাকা স্যার ডাইরেক্ট কগনো সুংसिनाय তিনি যে বাইক রেলে খাইজাক মানে মেইন না হরমাंगतामा বলে হামবা চিনি মিডিয়া রকনো তিনি एक्चुअली চিংগবো চিনি ডিস্ট্রিক্ট ভয়েস তাবুক চিনি বাইক রেলি নিবাগৈ চিংজো তো জায়গা অ্যানাউন্স খাইজাকা চিনি ত্রিপুরামো থানেঙ্গৈ গাম তিকেনে প্রি শিডিউল খাইনো তিনি চিং চেংখা চিনি সিপাজো ডিস্ট্রিক্ট নিঙ্গৈ চিংগरो তিনি নাসিক মুং एक्चुअली দুইটা তঙ্গ যে চিনি পইলাংখা চিনি বসকং 14 অফ মার্চ চিনি খুমলুঙ্গ মাস গেদেনা থাঙ্গি তঙ্গ আবো স্পেশালি সিপাইজলা বাই ওয়েস্ট রমিনো খাইজাকনাই চিনি খুমলুঙ্গ চিনি বসকাংনি আংকবো 14 তারিখ जों आबनो प्रचार खानायनि हिसाबै जों दिनाव खायो ताकाइसा जों अबो चिनि बसकांनि एडिस इलेक्शन ताइ चिनि जे दिल्ली बाय एकर्ड अंमनि अबनो तिनि गोबांमा बर' गोबांमा बेबस्कक सालाय दङ तिनिबो जों साइ दङ चिन बबाग्रा साइ दङ जों जे दिल्ली बाय जे एग्रीमेंट अंमनि अ जे एग्रीमेंट जों तिनिबो उक्लगो अंसलयाको कारण जों सिवो दिल्ली बाय जे एग्रीमेंट अंमनि अबो चिनि बुबाग्रा तिनि साना थांगा अलमोस्ट 2 इयर्स काइ थांगा किन्तु दिल्ली तिनिबो तिनि जन एग्रीमेंट फुलफिल थे किन्तु अरो जोंनुगो तामनि बगे तिनि अंगिया हंगागे दिल्ली बाय जेफ्रो कक साना थांपरंगने चिनि अरनि किसु तिप्रासार नेता द जेते नेशनल पार्टी खाइने र बरनि केबें नुगुइ दं कन्टिन्युअसलि ब्रक चिनि सामो केबें नुइ दं अबो आनि कल गयाबो सराय सेनर मीडिया रो नुकना तामनि बगे हिमालय तिनि सावो बर कुछ न कुछ देगा माने वो कहा गया निसंगो जो त्रिपुरा से एकॉर्ड हुआ वो क्या हुआ आमदर कम सुंजागै दं किन्तु चिनि जों साना थांग जों सानाम जों खमोसि दिनि बुबाग्रा केन्द्र बाय मिलुइ त्रिपाक्षिक चुक्ति खायो त्रिपुरा सरकार केन्द्र सरकार ते त्रिपुरा मथा हिसाबै जोनो जेबर कगनि रहका जे एग्रीमेंट खायगा तिनि तांगि बर इमप्लिमेंट खायाबो तो जोनो तांगि सोंबा जों तो बरन सोंना क्लाइबले जे नरक जोनो एग्रीमेंट खाय रहर माने जे जों गसे फेम चिन्ता बोलुंखा ताबनो जों थकाय जोंनो नन थकायबले नक जों थकायबले गाबन बागैनो जों सानामो जों त्रिपुरा नेता रकनो तिनिबो जरा तंख तिनिबो त्रिपुरा सरक एग्रीमेंट नासिंग दङ इमप्लिमेंट खायनायनि बगै दिल्लीनो जों तिनिबो बिसास खाय दं किन्तु तिनि जों बिसास खायन थांतरि किनो लकेलनि যারা তিন থানাকে জনজাতি মোর্চা খানে স্পেশাল চিন নেতা রক কয়জন ত্রিপুরা দङ অবরক তিনি কন্টিনিউয়াস চিন বুবাগান अटैक खायदों जों नांगो जों तिनि फोन नामबो संगो ত্রিপুরা तिनिबो चिन बुबागान लगे दङ थानसान लगे दङ अब स्राय साय तिनि बागरेलि बिसिदि न लुगु माननाय तिनि सुच एकमात्र चिनि सिपायो डिस्ट्रिक्ट जों खायो गबस कांगो चिनि आं कयनाय लुकरनो जतनो चिनि बसकानि 14 अफ मार्च खुमुलंगो चिनि मास गेदरिंग नाय सिपायजला ताय स्पेशली वेस्ट बाय सिपायजला तै जों मास गेदरिंग खायजाकनाय आमो लुकरना आं तिनि नानि न्यूज मीडिया नि सानाया जत तिनि तंनाय रक जों आदिनो मास गेदरिंग खाय जों फोन आंनाय जे दिल्ली रक न जों फोन आंनाय बसकान 2026 ति एडिशन इलेक्शन त्रिपुरा म थाना कालिकेबो सरकार गठन खायबियाबो स्राय जों तनु नुगु दङ इभेन बाक्सा बरक साइ दङ 28 चिनि मन्त्रि साइ दङ 28 30 गुन दङ थांगा किरो तिनि जों नुखारो तिनि खाय जों नुखा ताबो जों नुगु दङ जेता 28 जों 22 থেকে 24 ता त्रिपुरा म
সিট বই সরকার গঠন হায়াবো স্রাই সাতি নম্বর সেমনাই দं आन बै जों आमति जुमला रगो आबे दालाय कक साने जों पयता खाया जों खै ताबो सावा जों अन ग्राउन्ड जों फुंनाय हेस जों अन ग्राउन्ड जों फुंनाय नक थानाय नुखना चिनि माननीय मुख्यमंत्री जे रुत्सु खुमलंगो स्राय साइ नुखा जे बरक तुइ फाय आबो तो माने ताम थानाय हात থেকে 800 কাখানা কিন্তু আর যে 700 মানে বিসিংবো যত দিগনে ওয়ানজি কানাই দ যত এডিশন খাতানি খানি বরব গবস্রা সে নুই দङ অমহাই মবর যে সামনাবো কোনো কক গাসিবন নাই আর তাসে কক সানা মুসুমা তিনি সানা মুসুমা কমসে তিনি যে টিটিএডিসিনি এরিয়া সেকদাগৈ দङ যে শিখ শিডুল এরিয়া তিনি সেকদাগৈ দङ অমনো অবিশ্রাম গঞ্জ এরিয়া তিনি আং সামকম যে যদি তিনি টিপ্রামথা যদি টিটিএডিসি হাপং করি হিকাই जों অ শিখ শিডুল যে জায়গা সেকদাকমনি যে নগর পঞ্চায়েত খাইমনি অব কিন্তু সাইমংলা খাম তিনি একমাত্র রিজনাল পার্টি টিপ্রামথা টিটিএডিসি হাপং চালাও দङ কিন্তু বরক এনওসি নাইমে আমি দङ কিন্তু অমতি বিগত দিন অমতি খাইনো আগে বামফ্রং সরকার দংফুরো স্টেটও বামফ্রং एडिसियावबो तिनि सिपिएम दंमोन यागोलो ताम खागियाबर गोबां मात आमति खेनो सिखिदुल एरिया न एनओसि रिवै सेगिना खि गाम वइन सांगदुन तिनि तिप्रासरनो सानामु संगो तिनि तिप्रा मथा दंगै से एकमात्र तिनि जों सेबुङै दं ते इन फ्यूचर तिनि जे ग्रेटर तिप्रालेनि अल आमन तिनि जों हिमै दं तिनि जों डाइरेक्ट फान्ड सानो मबो कासे ग्रेटर तिप्रालेनि मो कासे पार्ट हैसि तिनि जे जों ल्यान्ड रा छानै दङ मबो कासे ग्रेटर तिप्रालेनि पार्ट ग्रेटर तिप्रालेन त हाइनो हटा संनो फाइरि फायबलेना सेपरेसन हाइनि फायबलो कासे पार्ट चलि दं हासि मो अनगोइं प्रोसेस चलि दं आंबो आं खाजन ताकुते बखुजन न मन सानामु संगो जों बखा बायन कुनो कुरै जों बसकांगो ताइबो कराखै थानसाखै जों मा फुंनो हासि अबनो एकमात्र पॉलिटिक्स हाथियार हासि केबे बुलाइ तकलाइ जों अर हासेगिनाय मिया पॉलिटिक्स जों मेजॉरिटी मा फुंनाय चिन थानसा मा फुंनाय हासि काके सर मेन सुंमंबन सेंलाइसिनाय दिनैनि प्रामथा बायदि जोजा दिनैनि जे बाइक रेली कामो नाहर मंगनो नाहर रुइनो दिनैनि बाइक रेली खलाइ जाखाना सिनि बाइक रेली नरक मुखाना सिनि थानसा बाइक रेली अ थानसा बाइक रेली बिसिंते जों फुंनामु जोंगो थानसा तंगै दुगानो लगेरुइ सिनि मानसाइना माना बागै अ सिनि नाहामु যত লোকরনো সাইমো जोंग कमामा बर कमामा लामाते सिनि थानसाना सबायना नायो ও जातो थानसाना बायतै आबागने जों अ दिनै बाइक रेलिनि बिसिंते जों फुंनामु जोंगो जे जोंनो कमा लामाते सबायना नायदि सिनि अ थानसाना सबायमाया दिनै अ रेलिनि बिसिंते जों একটা যত লোকরनो একটা মেসেज নামो आरो दालबिदाल बदल होनाय बाखासे साजागै दंगो जे 28 ता सीट दंनाय ते दालबिदाल कावर साजागै दंगो होनखागे तिप्राम थाले अ इलेक्शन बुसता सीट तो बय कपलायङ न 10टा बाइक रेडी खरे अब कोनो अंग करे सने करे तिप्रामता ताबुक जे सिटिंग तंगमानि जे एमडीसी तंगमानि आबन साइड देबो दिनै गोबांमा सीट बाय देबो सिनि प्लास नंनाय কয়েকটা সিট চিনি ইয়াগো গ্রে দংমা 2021 সিনি ইলেকশন দিনে গোবাংমা সিট ন সিনি ইয়াগো সপাইনাय ইলেকশন के न दिनै स्राय सायमानाय जे बुजागा दं हावा नायनायदि आराम जे थांनायदि नरक हाबै नरक यां थानाय नरक बुंनाय लुकरक यां दिगि दं बरक जतन थानता गोबां लगै दङ जेसबाना कक सादि लुकरक जे गमने बागै सामुखयो जे समाज जे दाबि मानन बागै जे कक्सवा बिनगिनो पाब्लिक लुकरक दंनाय नि वानसुको जे एमन नुनाय रक सुदु पॉलिटिकल फाजने बागै बंनि साखा हामकने बागै सिमसे बरक नायो बंनो लुकरक लगै गला काके एडीसी इलेक्शन पाइमनि या गोलो मैनिफेस्टो तम दंनो सिनि त एकटानो सिनि थांता दंलै सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि गेराते पालेन आबरना संनानै किन्तु गेराते पालेन जों सानै दङ दाबो जरा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दिनै भारत सरकार कोनो स्टेप नाया महाराज बाय मिरि मुभमेन्ट खाइमा बाय दिनै भारत सरकार बन रिगि तालगे एग्रीमेन्ट खाइका ताक पयते इमप्लिमेन्ट खाइनानि कोनो नुकजागिया का आबरना नथिं बुंगानाया खान्ता दंगै जाते सिनि इमप्लिमेन्ट खाइनानि जा सिनि बर हांगनि बागै सिनि माननि बागै आबरनि बागैनो दिनै ताबुक जे मने सिनि जे नाहामु आबन दंनाय सिनि मने फत्रा आबन दंनाय गोबांमा बरक सावै दंगो जे तिप्रामथा खामानि बिसिबा अंगै थांखा ताबो खानो हाय इलेक्शन खफाय दंगो तखानो जे बरक पग्रमानि रोमान्स क्रिएशन ग्रेटर तिप्राले नों आबरकमा गान्दार फानो थांगै मानियाखौ अबने माननानै होनखांखै बुसखांनि उलो माद माननो मानि अब गोबांमा कक सुंमु फायबै दंगो लुकरनि बखाते अबनो तम जे सानाय दंनो बंनो स्रास नायसिनायसि
রুমান স্কিল বনাই সাবো সামেরক তো বড় রিমাইয়া তিনি जों दाबे सान दङ रुमान स्क्रि दा कमा दाबे ते जे खाइ दङनि किन्तु रनाय साबा जे रनाय रैमानाय बरक सेकि दाबनो अपोज खायो बिदि खायो आरे दार जाते केनिनि जे निनि रिमानाय जाना नरक सिंदि रुमान स्क्रि तांगि रिमाया रुमान स्क्रि ए सिजनो फुनुगै दङ किन्तु स्टेट गभर्नमेन्ट नायखाके सिनि रुमान स्क्रि न आबनो रैमानो किन्तु सुंत साया तयाको सुंत ताबो रुमान स्क्रि बिन्दि दिनै गोबांमा जे डिमान्ड दङनि आबो तैतो जों ताबो सिरिखंनि दंखौ किन्तु जेरनाय सिरियाके जों तामखाय तमानो जों बकाथिया जों माया सागनो सिरिखक दंनाय दाबिखाय दंनाय सिने एकन सानामो जों लुकुरकनो थामसानि मारि थामसा दङनि आबो मांना थांगलाक सिनि थामसानि मुकुमो मानजाक अमाकेनो गोबांमा बर' आगि कक साजाक सिनि तितेरिसि मांगला खनिना गोबां बर' तुराके दिनै बायथांनो नुखा किन्तु सिनि बर' रक अजरा थामसा दङबाय दिनै तितेरिसि मांका आबो सवानि कल आबो गोबां बर' कक साका दिनै अमाकेनो सिनि जयलेम सिट दिनै सिनि रिजार्भ सिट या सिनि बर' बासनिया अमा सिट दक दिनै जों मांका आमनि कारण थामसा दङै बखाबाय ओइ सिरि खगै मानथानि सानि दंबाय जों मानो दिनै अ रुमान स्किल दंबो दिनै गोबां सिन डिमान्ड दंबो दिनै जों मानाय जों थामसा दंगो जों मानाय थामसा गरै कमाया ओ रुनामु जों बागिनो सिनि बर'नि याकिनो गोबांमा बर'नो जोंनो सोबायै जाते नामु जों रक थाइ दंगो किन्तु आं बिसास सिनि बर' थामसा दंनाय आरो सिन दागनो जों आबे गांके सार दिनैनि जिप्रामा थाबाय संसारजाक दिनैनि बाइक रेलिवो बोसोर जनारो बर'गन खानायके ब नाहर मुनो नाहर दिनैनि बाइक रेलि खालायजाखा बिलाइखे हामबाय যত নাই তো নাই চিনি খরাংনি যত তাকুকতে বহু খাস্তি गोनांबो बर'नो पहिलाव हामजामै याफारो दिनै जों देवान बाजारनि सिमे बिश्रामगंज गुरिबै जों अ जागायाव बाइक रेलि खायलेखा যত नुखा मेडियाराव नायबायथों जे चिनि बोसोर बर' बांखा फैयाबा चिनि अम टार्गेटनि साइफेनो बर' गोबांखौ फायहा जे जों टार्गेट माने 1200-1300 होननाय टार्गेट लायमाने बनिसाय टार्गेटनि साइनो गोबांखौ फायखा जे যারা চিনি পার্টি ন চিকন পার্টি বরনি অমক করে সংগঠন করে বড় দুর্বল হা পাহাড় বড় করেখা হাই হনে সানাই রক তিনি जों फुनौই रखा जे चिकन बरनि दल करेखा हि होनाय रनो नाहर मुं कायसे न हायसि चिनि तिप्रासानि राइट्स तिप्रासा एकॉर्ड चिनि ग्रेटर तिप्रालैंड तेबि चिनि लैंड राइट्स चिनि एडीसी एम्पावरमेंट चिनि तामसनाय 125 अमेंडमेंट अमहाय चिनि तिप्रासा जाते फ्यूचर जों कहाँ के सिक्योर के तंगमानाय जा चिनि बबाग्रा बार न सावै तंगमान न जों दिनै फोकास खायखा रेलिनि बिसिंते जरा बाइक रेलि बो फायनाय बरनबो हामबाया फारो तानि के ताबोफोरनि चिनि जुबग्र आसो माने टायरलेसलि बर एनार्जेटिक फुनुगैनो चिनि ओ बाइक रेलि ओ फायखा सपोर्ट खायखा जे चिनि डिमान्ड न साजागै बर ताबकबो अ जागाव सपोर्ट खायलाय फायखा इनके जों जतनो क्लियर जे महाराजानि जे डिमान्ड महाराजा जे चिनि तिप्रासारनो फियावनाय होनै सावै तंमानि न तिप्रासा आमसानि लुकुरक जतनो सपोर्ट खाय दङ अमतिनि जों देवान बाजारनि सिमी बिश्रामगंज से बाइक रेलि खायमेने अरनु फुनौै रख गांके सर बसकांनि एडिसि इलेक्शन न बसक सीट माने कप्लायनाय बाक्सा बदल सावै दङ 28 ता केन्द्रनि बदल बसक सीट माने कप्लायनाय होनै आसा खाय जों बर'हाय साया जे 2828 नै बाक्सा तो 2830 रक से मानाय होनै साय दङ जों 2828 नै साया फैयाबा जों थांनाय प्रसिनि पहिलाव 18 ता जों कप्लायङो बनिया गलचिनि दल ते खरकसा एमडीसी फायखा अनि जनांखा तागनि 2026 नि एडीसी जनरल इलेक्शन जों मिनिमाम 22 ता जों टार्गेट दङ ते गोबां थानाय 25 ता रक सावै मानो बेसि थांखांके बर' हाय जों 2828 सायमेया तानि हिके जों चिनि संगठन गाहाम खेनो सायमानो चिनि एसेसमेंट दङ चिनि पाब्लिक नि सार्वे दङ जे जों जेखपानो 22 ता निसिनि 25 ता जरा चिनि सीट कप्लायङै जों बसकाङो हायनो हाय एडीसी हाफाङो नायकलनाय तानि हिके लुकुरक जतनो सायमाखा ताबकनि एडीसी चंगमारी एडीसी विलेज कमिटी चंगमारी ओंखा चिनि अस्तित्वनि बेपार ताबक जों चिनि आंचलिक पार्टी रिजनल पार्टी जदि एडीसी नो नायकल माया हांके चिनि एडीसी नि हार न जरा दखल करब एडीसी होनै सानाय रक बर तलक चिनि एडीसी नि जे राइट्स तंमानि हार स्पेशली हारनि
area thongmani edisi ni bono borok tuluk nawi paine nge bono lupuro kaham ke sai majak sijak sung bahai ni chini lupuro no barbar ni sai tongu je agotolawo tongu agi edisi chalok jau nini CPM ni jamanawo nini tawo BJP phaikha nge mela agi mela mar be chalok jamani tawo Vijay Kumar Chaumani be chalok jana nge omone chung chalok riya tipra sarok chalok riya omo jotonu somai tangja khaisi kaisa kok sar 4 tariko khomolongo kaisa BJP ni songsajak rally-o sangjak-mani kothong thungnai roni bokhaktei CM sar no ko holi ni sakango edisiwo je chakri khaibi tongnai ro borok rangmani angai tonggo honai hapro CM sar saka technical issue honai pia bosapika apone technical issue paimani ya gola hain hai angrang ro dukha ke sung abono tabok urangma de marka disi hapo actually pula wa sana ni musugui edisi ni khetre hingke bahike technical issue ma edisi wo rang ro hawani ba salary ro hawani bahai issue no hingke technical issue hunai chau boroni kormosari ni salary maya pension maya bahai ro to waispa no ngya phebachini edisi wo hingke om hai boss ro waisa waini jekfan salary ro maya ang bai chini kormosari to nai ro sudu chini edisi ni kormosari simiya chini edisi wo deputy staff tongo state ni jara TCS officer phainai IAS officer phainai bachini forest department no chakri khainai ro nini social welfare social education no chakri khainai ro borok jotonu deputy staff অর্থাৎ বরনি এমপ্লয়িজ স্টেট নি শুধু চিনি ওর ডিউটি রনানি বাগৈ বরনো ডেপুটি দক্ষা হাইছে যে ওর জায়গা টেকনিক্যাল ইস্যু নি কোনো প্রশ্ন করে যে স্যালারি বড় উচির হইয়া হাইছে উলস পইলাও আং ভিডিও মেসেজ রখা যে চিনি স্যালারি মায়াং মানে বনি পরে মহারাষ্ট্র রখা পলিটিক্যালি প্রেসার হইছে তে এমপ্লয়িজ যারা তংনাই র বড় হাইনো প্রেসার হইছে ফাইনালি বড় fund release khai omo technical issue bahai mungsa kare technical issue bahai kheng nai ga je chuno rang roi hol ha ke bo bahai hai pe ne do ti ase bank o internet ni problem ro ha ke hoyto 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ro delay ngoi mane ke ba omo hai ke 6 tarik jora delay ngani kono ko gya salary ma kha 6 tarik o chini employees ro nge ase kudu to technical issue ngani ko gya sarang ka ke balai na hambai sing betre hambai Hankake norok chini khorang channel li tai tok mani bishing tei norok nugui ni man khana tini ni je tipra mothabai songsajak bike rally belani na chumna bishing tei ni bike boroni kaisina na harmong tongkasang ni bishing tei buskang election angthung hanai saimano joto bodol rok no buskang ni election no buskang o toni boino tangori khabai no khalai jak thakni kokno pirna ni bagai obota hai khlaioi no tini ni shalobu Bisramganj Dewan Bazar ni sini Bisramganj petrol pump jora bike rally khlaijak mani ni kaken doro nugui ni man khana gobangma leaders rok ni kok samani bo CM no khoboi tei bo MLS rok ni kok samani rok rok nugui ni man khana chini khorani bising tei obota hai khlaina dalbidal kok pir mungrong no ni baskango tubui phainai chini khorani site of mungbai khana sone obota hai khlairo salbrum no buskangni edisi chong marino buskang go toni woino kokpir jangai dalbidal mothani ba khaktei abono sai tongnai no phono gani sung chini khorani bisingte bodbagi choya khlai boi sung bai krengoi tongdi salbrumni update no buskang go sung tubunai ang no logi bo superna an logi wo boyat probir hambai मैं मर जाऊंगा लेकिन पीपरा रसा को कुछ दे के जाऊंगा जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Hanchani panba bakshake Hansa korang pisharai
Hansaya prishelairai Bin salama ohimnai Hansake Bubagani Lama Hansani Shobamo Bubagani Lama Hansani Shobamo उठाएगा और ऊपर से बैठाएगा ये महाराजा का Nini makoli mutu Kini kakala mutu Magnang pangala Nini mutu Nini makoli mutu Kini kakala mutu Magnang pangala Nini mutu Giving narigala Kini lamao Kama narigala Kini hano Hansa korang pishanai Hansa ya prishelairai Bin salama ohimnai Hansa ke Bubagani जों साइमनो बसकांगोना एडिसि चंग मारे आबन बागैनो दालबिदाल बदल र सांगरि खावै नखालायजाक थागनि पुरमुंना फिरनानि बागै आबनो रगैनो दालबिदाल बदल रगबो सावै तंगो जे बसकांनि एडिसि चंग मारेवो 28 ता सीट नानाय 25 ता सीट नानाय हनै इनखे काइसनो सोंमरो जागाव साबु बुसुक सीट मानै टिटि एडिसि हाफांगो आसोगै हासनि लुकुरगनो नायकलनो आबो जरानो कक सानाय अब तो हाइख्लाने तिने नि शालु बच्ची प्रमोथानि तुइदुल जागबाय देवान बाजारो काइसा बाइक रेली खाइजाकनाय अब देवान बाजारनि सिनि बिश्रामगंज पेट्रोल पंप जरा बाइक रेली खाइजानाय आरो जागावो गोबांनो इएमसी सीएम बु फाइबि मानजाक फाइनाय नरकसिनि मांखिनि बिसिंति नुगैनो मानखाना गोबांनो लुकुरगनो बुथुम लाइजाक बाइक रेली न नायथखलाइबि नामनानि बागै हनकाके जों साइमनो एप्रिल दालनि पुइलानि हाजिबानो अंनानि थांगै दंगो एडिसि चंगमारि
aboni bagai no dalbidal bodol rok sakthar moni bisingtei sakni bodol no teiwoi salbrum no kharlaijak abo haike no tini ni shalo buj pramotha party bai tui durja kaisa bike rally khlaijak nani thangri tongo dewan bazar ni simi Bisramganj petrol pump jara obono teiwoi no kok thaisa thaini salane pramotha ni spokesperson Rajeshwar Debarma sarbai sarnopela lamsho sini korona hambai lamsho sarno sungan musugo tini ni je bike rally tongmane amoni main motive tamo tini oro omodawan hati Norok Saimono Sipaijala district headquarter ni gana nomo o dawan hati in simichi Tansani bike rally ngai tini chung side 4 place choose klakya kanabo ngai এরপরে শনি খোয়াই এরপরে লেম্বুসরা থেকে খোয়াই চমনি 4 লোকেশন ছিং 12 তারিখ ধরা তিনি 9 10 11 12 তিনি পলিটিক্যাল ডিসিশন রাখা এর বাদে তো অ্যাক্রস দ্য স্টেট তিনি প্রোগ্রাম তঙ্গ অবনত ছিং ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ তাই কনভিনিয়েন্ট প্লেস নাইনে ছিং ও চারটা লোকেশন ছিং থানসানি বাইক রেলি খাইনা ইলেকশন অ্যানাউন্সমেন্ট ইসকা তিনি ওকে অমো Sipaijala district headquarters bike rally khainai obo chorilam Gamtir Gulagati ADC constituency tai Takarjola tai partly Takarjola Janmajoynagar tinta ADC constituency ni o Uthumlai Mungtini oro o bike rally participate khainai obona asol message singka election sigang sing Tiprasarok Khansa dorkar abona sing peace and unity obono singbobograni direction by guidance by peace and tranquility by unity obono sini main theme o by grani asol nashimung tai bini kok lam pirmani mo program sir kubune bodol ke sawo tabune ADC chong marwa 28 ta seat to boy apply angnai hanai hankang khai norni phasing te inke busuk seat to boy apply angnai hanai mato Sing Saimano je buskangni chongmari mo ADC ani final electoral roll publishing on 13 of this month. Tini to 9 by 10, 11, 12, 13. Go 13 no sini ADC chongmari ni bagina electoral roll final publication nai boni pore election commission mane state election commission ADC election ni bini time table labo proclaim khaneba announce khainai जों खागो जे टाकलायनि मचंमारि significantly no bobograni leadership sini tipra motha sini symbol to pineapple amotui ba anaros और symbol kaham ke big margin by bibino DC constituency o जों दिदनाय जों साना थांगो जों 28 टा नि बिसिंगो जों not less than 25 constituency o जों lead खायनाय टाकलाय sini performance ta better नाय हान्ने सरी 28 out of 28 kok saunai abo borong thane muni jaknai একটা স্টক ngila লাফিং স্টক nginai abo jara thane rok abo jotoni siuje boro kuno reality o ground reality o kri bon bagino aptike thauka kok samani abo chunglugo social media bolugo bongni political rally political program logo chunglugo abo boro participation borokne je hamjakmane je participation belaikano borokne participation kom abo chunglugo soyong rajyoni chief minister Professor Dr. Manik Shah recently Kumulung that ADC headquarter by ADC capital Hilmano a Kumulungo bo route su khare thangpuro are poni 300 borokon kana 300 borokun abongya nong thaniwo to camera already abo coverage kana bondi khaija kana karono aisas khaimano ja public ro totally discontent over the performance of the present government led by BJP ke especially BJP ni poreno more confident kurika kasungto on the basis of the Prasar Accord but the Prasar political rights political power constitutional rights abono tui se singde BJP by tactfully ba strategically singbor by electoral alliance kleba government to apart from that sin main nashimongkha sin Prasar ni entire indigenous people ni bini survivability existence ni sing politics klai tini BJP center tomoni bagine sing borok by government tongapa electoral politics ro kintu borok by sing alliance ni kun kokri provided borok sini borok ne manthai sokrai ensure khaigase sing last 2 years sinukha borok sudu agreement to
বা ত্রিপুরা অ্যাকর্ড রুইনাই বরক তিনিয়া খানা 2 years অলরেডি ল্যাপস ক্লেরিকা পাস ক্লেরিকা আবো সিনি বরন বুখাটো হার্ড আবন বাকি যারা তাবো ত্রিপুরাসানি হামক্রানি বাকি ত্রিপুরাসানি ফান্ডামেন্টাল রাইটস কনস্টিটিউশনাল রাইটস ni হিন্ডারেন্স খাই তনে রংকা যারা সুকল ত্রিপুরাসা যারা বিজেপি খাই তনে রক বরক সুনো সিনি মানথাইনো বরক আবনো অবরোধ খাই দङ বাধা খাই দङ অবশ্য মেসেজ থাङै दङ गाजिबो सिगांनि इलेक्शन बा चंबारिव बरक कोनोदिन 3टा सीट पास खालायनोसो बं थानिव दमबाय रोंनाय आबो बरकनो जों मेसेज नामो सो दिनरनि बिसिंतै जों बग्रा नेतृत्वे 25 सीट आउट ऑफ 28 आबो एकदम इजिली जों सुइप खालायनाय ताकलायनि म चंबारिव गागे ते कासे को कासावै फाइफियो जे Tipramot habai BJP song ekodo tongkhang khalai sabo opposition sabo rolling kuno sabu simanlia kaisa koksil salai mane bising tisi haino kok gobang mana asai wi tongkha dia alliance bu tohono si gobang ma kok kasaja kaisa kok no kebeng gai hanai gubuni party song bu kok phaimani kok abo sok phaibi tongo abo ke tamsang abo thayung saithang gang kisa bui irrigation jasmang khaitong tini cheng sini mantai shoktai sini baru ki hala munista jonoda dingusti entire Tripura indigenous people oni baginai tini centero BJP সরকার তমনে বাগিছে সিংটো বড় বাইনা অ্যাকর্ড মা খলাই অ্যাকর্ড নি কন্ডিশন বাই সিং বড় সুনা রিকোয়েস্ট খলাইকা গভর্নমেন্ট সিংনো তালাংখা গসিনি দাবু দুইজন মিনিস্টার তঙ্গ সিং গভর্নমেন্ট তঙ্গ দাবু কিন্তু গভর্নমেন্ট তংখনো বড় বাই সিং একটা কন্ডিশন কন্ডিশন দাবু Tripura according to 2024 ni March ni 2 tariko accord sign manta ga home minister bai nungla abo desh ni soyang home minister Amit Shah bai nungle ka bo nijebo media no nungene bin official announce khai ka je desh basino saka singcharno saka je Tripura under the leadership of Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikya Deborma the founder of Tripura Motha bini signatory aro Bikar uncle si president ni signature tongo tai minister honorable Onimesh Deborman tongo tai other hand to tongo ni government of India ni home minister ni joint secretary tai state ni chief secretary in presence of Professor Dr. Manik Shah Tripura chief minister who Tripura travel bar minister takesa minister tongo je BJP ni Sorik Dol IPFT ni minister jeta Shukla Chora Nowatia so abo to sini boro ni man thaini bagi sing boro bai atar mango tai kono political platform jeso je sarkar jong je platform je party babaino to sing electoral ari accord ma khainai ai accord abono min khaya je boro bai sing politically electoral alliance na ni bagi nai কিন্তু condition situation arise like apro sing time to time discussion khanai but this time sing kahgon si je BJP rok sing no dukari tongoni kalai tongo je boro kok mani kok no boro maintain khaya bo rakho gya ka 2 years tangi na tongba parliament boro majority number tongo so that boro kaham keno sini Tripura bini political power constitutional rights nan thaka kata abo to 6 month ni byabar se 6 month mo nangya special session nungui bo rimano কিন্তু sing bukha korokhe achini bubukra bukha korokhe patiently bodabu nasing tongo কিন্তু abono election sing poriskar sing marne chini Tripura sor thansani sabawo bubukra no bini yakrotebo strengthen ma khene jara dabu sini amantai shokteno BJP o join khlainai jara kasuna nai tonai rokno sing mukhom jawab marnai ekdom nini ekdom befitting reply marnai aboni bagi sing toyer tongnang nanai buskang chongmariwo sini entire Tripura sarok boro already decision nai tonga boro promise boro smai tanga place khai tonga jeta buskango bobokrani yakro strengthen khaine tabo aboni bagi sing saimono bibinno jaga sini dauk sing prasara thanga niya sabrumo thanga এরপরে শান্তির বাজার থাকা সব জায়গানো পাবলিক যে রেসপন্স এত এন্থুসিয়াস্টিক একদম মানে পিক বড় যে স্পিরিট আবশ্যক নুগো আন বাকি বড় যেখানে বিজেপির প্রোগ্রাম খাইদি সেরকম ভাবে বড় রেসপন্স করে অবনো যে সিচুয়েশন কক সাই দङ যে বুসকাং চং বাড়িব বিজেপি আরো চেন খুব ইচ্ছা নাই আবো পরিষ্কার বড় একদম ব্যাডলি ডিফিটিং নাই ও বুসকাং এডিসি চং বাড়িব buskang ne edisi chong mari ni jodi se buskang ne edisi chong mari bo Tripura Motha apply kang ke manifesto tam tong nai manifesto sung election or nai sung to sini constitutional rights by sini choba sung ma khainai ar sing joto rang tomone abono manmani budget division ko sahkar rangno sung proper utilization khainai doshok man sung good governance khainai ni tabuk je current tomon se par better
गवर्नेंस होनानै आबोनो सिनि कमिटमेंट दंनाय लुकोनो थानियो जों त्रिपुरासानि बागै पलिटिक्स खालायो त्रिपुरासानि हामक्राय त्रिपुरासानि थांगोन बागैनो त्रिपुरा मथा बुबुग्रान लिडारशिपो म त्रिपुरा राज्यो दाबो पलिटिकल प्लेटफर्म राजे सिनि वानसुकमा त्रिपुरा याग्रा करै एकदम स्ट्रेट त्रिपुरासानि हामग्रान बागै म पलिटिकल पार्टी वन बागै जों त्रिपुरा सरकनो appeal खायनो मुतु on behalf of महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बर्मा जों जतदिन सिनि त्रिपुरासानि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स अब मा एसक पॉइंट जों बुबुगान लगे मारनाय अब डेमोक्रेसी हो जों सिनि मो पॉलिटिकल जतदिन राखनाय ततदिन न सिनि इम्पोर्टेंस मानाय आर केंद्रव तिनि बिजिबि तंनाय खरा एकटा दल फायनाय किन्तु सिं तो सिनि एक्जिस्टेंस सार्वाइवल बागिसे ग्रेटर त्रिपुरा लाइन नि बागै अनेक बरकताव कक्साव बुबुग्रा कोन दिन सायको आं ग्रेटर त्रिपुरा लाइन आंनि हानिनाय ग्रेटर त्रिपुरा लाइन बुखा बिसिनि बुखा बिसिङो जतनो अब दङो बुबुग्रानि बुखा बिसिङो दङो बुखा बिसिनि कुनु दिनबो किबिउ रहायाको अब कुनु समय सिं बिनि सोशल मीडिया बनुयाको बिनि लाइव कक सामु नुयाको हाजै कोड डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लाइन जे स्टेट होड अब सिनि कोड डिमान्ड अब किबिउ सिं कुनु समय जों फाइट खालाया बुबुग्राबो कुनु दिन आबन किबि फाइट खालाया त्रिपुरासानि अ हायुङो हरकिसे तंगनि म चबा अब सिनि त्रिपुरासानि जे अमान्टे सरके मायसक पर्यन्त चलिनाय आजा कक्सार रोमान स्क्रिप्ट न तैबि त्रिपुरा मथा सं पॉलिटिक्स थंगै दंगो हिमान न केताम सानमसो रोमान स्क्रिप्ट तो नाय दाबु थंनाय तो बीजेपी छे उल्टा पुल्टा कक्साव बर इंग्रजी तामो रोमान स्क्रिप्ट तामो सुबुचिया बांला बाय हुनो तीनो जल इंग्रजी में वाटर हिंदी में पानी इनके सिनी और त्रिपुरा जो तिंगे रोमान स्क्रिप्ट सामने आबोनो इंग्लिश और रोमान स्क्रिप्ट बर आबोनो से बुचियाको बरने कयेकजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एडिसिओ बरनो ताम सानाय बर के कुबुकुबिना सुलाना कायदे राजनीति खलाया अब बरनो जस्टिफाई खेनाय बरनो कबनो मुतु रोमान स्क्रिप्ट नो इंग्रजी स्क्रिप्ट और रोमान स्क्रिप्ट अबनो बर बुचियाको ओके बरो कयताम पॉलिटिक्स ने बरो की जुगो तंगो जे बरन खानि बुट सानानि जे तिनि एत बছর जे रोमान स्क्रिप्ट नि बरन बागै सुइटाबो तिनि बरनि बागै नाय कुछु कानाने लेखा पढ़ा सिंटाने ও सिनि कक जेटा আসল জেনুইন जेटा सिनि ककनि जे प्रोनाउंसिएशन सঠিক ভাবে সলিড ফ্যামিলি তাই ইংরেজি মানে रोमान स्क्रिप्ट अब ग्लोबाली से एक्सेप्टेंस अब स्क्रिप्ट बाय जे कुनु बसं बसकांग आगुक मानो আর त्रिपुरासानि आगुक थानानि बेबले होके और सबका साथ सबके विकास साने रक भाके रोमान स्क्रीन बृद्धि कक साबा सिंग अबन कक सानमु संगो बुबुग्रा नेतृत्वे 2026 तो सिंग एडिसी सेकेंड टाइम पावर अफ फाइनेनो 2028 बुबुग्रा नेतृत्वे राज्य सिंग सरकार गठन खाइनाय बुबुग्रा चीफ मिनिस्टर नाय जेदिन प्रथम सेशन नाय असेंबली हो प्रथम कैबिनेट मीटिंग नाय अदिनो रोमान स्क्रिप्ट सॉल्यूशन सॉल्व नाय आर एडिसी हो जे रांग रहायां तमनि आर रांग बहायनो फ्लुंनाय ए बाबे त्रिपुरासा बसकांगो कुसुगो थांमानाय ऑल राउंड डेभलप खालामनाय सिन त्रिपुरासर इन ट्रू सेंस जों डेभलपनि सामुंगो जों या प्रिसेमानाय एबं त्रिपुरासर डेभलप बुंनाय काके सर डाइरेक्ट कगनो सुंसिनाय तिनि जे बाइक रेली खलाइजाक माने मेन नहर मंगतामा बले हम चिनि मीडिया रखनो तिनि एक्चुअली चंगबो चिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज ताबुक चिनि बाइक रेली निबागै चंजो तजगा अनाउंस खाइजाका चिनि त्रिपुरा मथानेंगै गाम तिकेने प्री शेड्यूल खाइनो तिनी जों चेंखा चिनि सिपाजो डिस्ट्रिक्ट नि एंगै जोंरो तिनि नासिक मुं एक्चुअली दुइजा दंगो जे चिनि पैलांखा चिनि बसकं 14 of March चिनि खुमलुंगो मास गेदेंना थाङै दंगो आबो स्पेशली सिपाजोला बाय वेस्ट रमिनो खाइजाकनाय चिनि खुमलुंगो चिनि बसकंनि गबो 14 तारिखो जों आबनो प्रचार खानायनि हिसाबै जों दिनाव खायो ताकाइसा जों अब चिनि बसकानि एडिस इलेक्शन ताई चिनि जे दिल्ली बाय एकॉर्ड अंगमनि अबनो तिनि गोबांमा बर गोबांमा बेस कक सालाय दं तिनि बो जों साइ दङ चिन बोबाग्रा साइ दङ जों जे दिल्ली बाय जे एग्रीमेंट अंगमनि अ जे एग्रीमेंट जों तिरबो उक्लग अंसलयाको कारण जों सिवो दिल्ली बाय जे एग्रीमेंट अंगमनि अब चिनि बोबाग्रा तिनि साना थांगा अलमोस्ट 2 इयर्स काइ थांगा किन्तु दिल्ली तिनि जन एग्रीमेंट फुलफिल थे किन्तु अरो जोंनुगो तामनि बगे तिनि अंगियांगे दिल्ली बाय जेफ्रो कक साना थांफोरंगने चिनि अरनि किछु त्रिपुरासार नेता रो जेते नेशनल पार्टी खाइने रो बरनि केबें नुगुइ दं कन्टिन्युअसलि ब्रक चिनि सामो केबेंगुइ दं अबो आनि को गयाबो सराय सेनर मीडिया रो नुकना तामनि बगे हिमालय तिनि सावो ब्र कुछ न कुछ देगा माने वो कहा गया निसंगो जो
टिप्रासे एकॉर्ड हुआ वो क्या हुआ आम들 कम संजागै दङ किन्तु दिनै जों साना थाङो जों सानाम जों खमसि दिनै बुबाग्रा केन्द्र बाय मिलुवे त्रिपाक्षिक चुक्ति खायजे त्रिपुरा सरकार केन्द्र सरकार ते त्रिपुरा मथा हिसाबै जोंनो जेबर कगनि रहका जे एग्रीमेंट खायजा तिनि ताङै बर इमप्लिमेंट खायावबो तो जोंनो ताङै सोंबा जों तो बरन सोंना खलायब्ले जे नरक जोंनो एग्रीमेंट खाय रहरमानि जे जों गसे फेम चिन्ता बोलुंखा ताबनो जों थकाय जोंनो नन थकायब्ले नक जों थकायब्ले गाउन बागैनो जों सानामो जों त्रिपुरा नेता रकनो तिनिबो जरा तंख तिनिबो त्रिपुरा सरक एग्रीमेंट नासिंनि दङ इमप्लिमेंट खायनायनि बागै दिल्लीनो जों तिनिबो बिसास खाय दङ किन्तु तिनि जों बिसास खायनो थांतनि किनो लकेलनि যারা তিন থানাকে জনজাতি মোর্চা খাইনে স্পেশাল চিন নেতা রক কয়জন ত্রিপুরা দङ অবরক তিনি কন্টিনিউ চিন বুবাগান অ্যাটাক খাইতো जों नांगौ जों तिनि फौना मुसुंगो ত্রিপুরা तिनिबो चिन बुबागान लगे दङ थानसान लगे दङ अब स्राय साय तिनि बाइरेलि बिसिनि नुगु माननाय तिनि सु चेक मात्र चिनि सिपायो डिस्ट्रिक्ट जों खाय गै बसकांगो चिनि आं कयनाय लुकरानो जतनो चिनि बसकानि 14 of मार्च खुमुलुंगो चिनि मास गेदारिं नाय सिपायजला ताय स्पेशली वेस्ट बाय सिपायजला तै जों मास गेदारिं खायजाखनाय आमो लुकरानो आं तिनि नानि न्यूज मेडियानि सानाया जत तिनि तंनाय रक जों आदिनो मास गेदारिं खाय जों फोन आंनाय जे दिल्ली रक न जों फोन आंनाय बसकान 2026 टिटिएडि इलेक्शन त्रिपुरा म थाना कारिकेबो सरकार गठन खायबियाबो स्राय जों तनु नुगु दङ इभेन बाक्सा बरक साइतों 28 जिनि मन्त्रिया साइतों 28 30 बुन्दोंनि थांगा किरु तिनि जों नुखारो तिनि खे जों नुखा ताबो जों नुगु दङ जेता 28 जों 22 থেকে 24 ता त्रिपुरा मता सिट्टु बय सरकार गठन खायाबो स्राय साथि मनबरक सायमनाय दं आनबै जों आबि जुमला रगो आबि दालाय कक साने जों पयज खाया जों खै ताबो थावा जों अन ग्राउन्ड जों फुंनाय हेस जों अन ग्राउन्ड जों फुंनाय नक थानाय नुखना चिनि माननीय मुख्यमंत्री जे रुत्सु खुमलंगो स्राय साय नुखा जे बरक ति फाय क्याबो तो माने ताम थानाय सात থেকে 8 सरकार खाना किन्तु आरो जे 700 माने बिसिङावबो जत दिगने वान्दि कानाय द जत एडिशन खातानि हानि बरक गबस्राय से नुगै दङ अमहाय मबर जे सामनाबो कोनो कक गासिबो नाङे आटासे कक साना मुसुमा तिनि साना मुसुमा खमसे तिनि जे टिटिएडिसिनि एरिया सेकजागै दङ जे सिक सिडुलनि एरिया तिनि सेकजागै दङ अमनो अबिश्राम गन्स एरिया तिनि आं सानकमसे जरि तिनि त्रिपुरा मथा जरि टिटिएडिसि हाबं करि हिकै जों सिक सिडुल जे जागा सेकजागमनि जे नगर पञ्चायत खायमनि अब किन्तु सायमंला खम तिनि एकमात्र रिजनल पार्टी त्रिपुरा मथा टिटिएडिसि हाबं चालौ दङ किन्तु बरक एनओसी नाइमे किन्तु अमति बिगत दिन अमति खैनो आगे बांथन सरकार दंफ्रो स्टेटआव बांथन एडिसियावबो तिनि सिपिएम तंमन यागलो ताम खायगाबर गोबां मात आमति खैनो सिक्सिडुल एरिया न एनओसी रिवै सेगिनाय खिखा गाम वइन चांगदुन तिनि त्रिपुरा सरनो सानामु दंगो तिनि त्रिपुरा मथा दंगो से एकमात्र तिनि जों सेबुङै दं ते इन फ्यूचर चिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लेनि अल आमन तिनि जों हिमै दं तिनि जों डाइरेक्ट फान्ड सानो मबो कासे ग्रेटर त्रिपुरा लेनि अमो कासे पार्ट हैसि तिनि जे जों ल्यान्ड रा छानै दंगो मबो कासे ग्रेटर त्रिपुरा लेनि पार्ट ग्रेटर त्रिपुरा लेनि हाइनो हटा जोंना फाइरि फायाब्लेना सेपारेशन हाइनि फायाब्लो कासे पार्ट चलि दं हासि मो अनगोइं प्रोसेस चलि दं आंबै आं खाजन ताकुते बखुजना नरना आंमन सानामु दंगो जों बखा बायन कोनो कुरै जों बसकांगो ताइबो कराखाय थानसाखाय जों मा फुंना हैसि अबनो एकमात्र पॉलिटिक्स हाथियार हैसि केबे बुलाय तकलाय जों अर हासेगिनाय मिया पॉलिटिक्स जों मेजॉरिटी मा फुंनाय चिन थानसा मा फुंनाय हैसि काके सर मेन सुंमंगबन सेंलायसिनाय दिनैनि त्रिपुरा थाबाय जोजा दिनैनि जे बाइक रेली तामो नाहर मंगना नाहर रैनो दिनैनि बाइक रेली खलाय जाखाना सिनि बाइक रेली नरक मुखाना सिनि थानसा बाइक रेली थानसा बाइक रेली बिसिंते फुंनामु दङ थानसा तंगै बुगानो लगेरुय सिनि मानसानो माना बागै सिनि नाहामु যত লোকরনো সাইনেমো দङ गोबामा बर गोबामा लामातै सिनि थानसानो सबायना नायो उ जातो थानसानो बायतै आबागने जों दिनै बाइक रेलनि बिसिंतै जों फुंनामु दङ जे जोंनो गोबामा लामातै सबायना नादि सिनि थानसानो सबायमाया दिनै रेलनि बिसिंतै जों একটা যত লোকরनो একটা মেসেज নামो आसा दालबेदाल बदल होने बखाते साजागै तंगो जे 28 ता सीट तो बनाय ते दालबेदाल पावर साजागै तो होन खाके त्रिपुरा म थाले इलेक्शन बुसता सीट तो बय कपलायङ न 10 टा बाइक रेडी खरे अब कोनो अंक करे सने करे दिपलमाता ताबुक जे सिटिंग तंगमाने जे एमडीसी तंगमाने आबन साइड तेबो तिने गोबांमा सीट बाय तेबो सिने प्लास नै কয়েকটা সিনি ইয়াগো গ্রি টংমা 2021 সিনি ইলেকশন দিনে गोबांमा सीट न सिनि यागो सबायनाय इलेक्शन के न
তিনি স্রাই স্রাই সাইমানাय যে বুজাगा दं हावा नायदि पाराम जे थांनाय दि नरक हाबै नरक यां थानाय नरक बुंनाय लुकुरक बियां दिगि दं बरक जतन थामचा बुवां नगि दंगो जेसुबाना कक सादि लुकुरक जे दफाने बागै सामखायो जे समाज जे दाबि मानन बागै जे कक साव बिन नगिनो पाब्लिक लुकुरक दंनाय नि वानसुको जे एमन नुनाय रक শুধু পলিটিক্যাল ফাইজানে বাগে বংনি সাকজা হামকানে বাগে সুমিছে বরক নাयो বংন লুকুরক লগি গলা কাঙ্গে এডিসি ইলেকশন পাইমানি ইয়া গলো ম্যানিফেস্টো তাম কনা সিনি তো একটানো সিনি থান্তা তংনি সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন সিনি গেরাতে পালেন আবরনা সনানানি কিন্তু গেরাতে পালেন जों सानै दङ दाबो जरा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दिनै भारत सरकार কোনো स्टेप नाया महाराज भाई मेरे मुभमेंट खाइना भाई दिनै भारत सरकार गभर्नमेन्ट हितालगे एग्रीमेंट खाइका ताको जे इमप्लिमेंट खाइनानि कोनो नुकजागिया का आबनो न जों बुंनाया हान्था दंगै जाते सिनि इमप्लिमेंट खाइनानि जा सिनि बर हान्थानि बागै सिनि माननि बागै आबरंनि बागैनो दिनै ताबक जे मने सिनि जे नाहामुं आबन तंनाय सिनि मने फत्रा आबन तंनाय kabangma borok rok sawi tongo je tipramotha khamani bisiba angai thangkha tabo khano hai election khop khai tongo khano je borok kok remani romanskri function greater tipralen aborok no gandaro phano thangai mania ko abone manani hankhang ke buskangni olo mada manno mania abo kabangma kok sungmung phaibai tongo lokorone bakhate abono tam je sanai dongno bongno srash na sinesi roman skir nai sabo सामेरक तो बरक रिमाया दिनै जों दाबि सान दङ रुमान स्क्रि ताकमा दाबि जे खाइ दङनि किन्तु रनाय साबा जे रनाय रिमानाय बरक से दाबनो अपोज खायो बिरोधी खायो आरे दार जाते केनिनि जे निनि रिमानाय जाना नरक सिंदि रुमान स्क्रि तांगे रिमाया रुमान स्क्रि ए सिदुनो फुनुगै दङ किन्तु स्टेट गभर्नमेन्ट नायखाके सिनि रुमान स्क्रि न आबनो रिमानो किन्तु सुंत साया तयाको जोंदा ताबो रुमान स्क्रि बिन्दि दिनै गोबांमा जे डिमान्ड दङनि आबो तैतो जों तागो सिरिखंनि दंखौ किन्तु जेरनाय सिरियाके जों तामखाय तबनो जों बकातिया जों माय सागनो सिरिखक दंनाय दा बेखाय दंनाय सिने एकन सानामो जों लुकुरकनो थामसानि मारि थामसा दङनि आबो मांना थांगला सिनि थामसानि मुकुमो मानजाक अमाकेनो गोबांमा बर आगि कक साजाक सिनि तितेरिसि मांगला खनिना गोबां बर तुलाके दिनै बायथांगो नुखा किन्तु सिनि बर रक अजरा थामसा दङबाय दिनै तितेरिसि मांका आबो तमानि कल आबो गोबां बर कक साका दिनै अमाकेनो सिनि चलेम सिट दिनै सिनि रिजार्भ सिट या सिनि बर बातनिया अमा सिट दक दिनै जों मांका आबोनि कारण थामसा दङै बखाबाय ओइ सिरि खगै मानसने सानै दंबाय जों मानो दिनै अल रुमान स्किल दंगो दिनै गोबां सिन डिमान्ड दंगो दिनै जों मानाय जों थामसा दंगो जों मानाय थामसा गैखामाया ओ रुनामु जों बागिनो सिनि बरनो याकिनो गोबांमा बरनो जोंनो सोबायै जाते नामु जों रक खाइ दंगो किन्तु आं बिसास सिनि बरक थामसावन दंनाय आरो सिन जागोनो जों आबे गांके सर दिनैनि tipramotha bai songsaja दिनैनि bike rally wo bosu jona ro borok khana ke bon nahar mungna nahar दिनैनि bike rally khlaijaka बेलायखे हामबाय जत नाय तो नाय चिनि खरांनि जत ताखुक ते भो खास्ते गनांगै बरनो पहिलाव हामजामै याफारो दिनै जों देवान बाजारनि सिमे बिश्रामगंज गुरिबै जों अ जागाव बाइक रेली खायलेखा जत नुखा मिडिया रावनो नायबेसथों जे चिनि बोसो बरक बांखा फेयाबा चिनि अमो टार्गेट नि साइफेनो बरक गोबांखौ फायहा जे जों टार्गेट माने 1200-1300 होनै टार्गेट लायमाने बनिसाय टार्गेट निसाय ने गोबांखौ फायखा जे যারা চিনি পার্টি ন চিকন পার্টি বরনি অমক করে সংগঠন করে বরক দুর্বল হা পাহাড় বরক রৈখা হাই হनै সানাय রক তিনি जों खुनोवै रखा जे चिकन बरनि दल रैखा हि होनाय रनो नाहार मं कायसे न हायसि चिनि तिप्रासानि राइट्स तिप्रासा एकॉर्ड चिनि ग्रेटर तिप्रालैंड ते बिचिनि लैंड राइट्स चिनि एडीसी एम्पावरमेंट चिनि तामसनाय 125 अमेंडमेंट अमहाय चिनि तिप्रासा जाते फ्यूचर जों कहाँ के सिकुर के तंगमानाय जा चिनि बबाग्रा बारबार न सावै तंगमान न जों दिनै फोकास खायखा रेलीनि बिसिंते जरा बाइक रेली वो फाइनाय बरनबो हामबाया फारो तानि के ताबोफोरनि चिनि जुबग्र आसो माने टायरलेसलि बर एनार्जेटिक फुनुगैनो चिनि ओ बाइक रेली वो फायखा सपोर्ट खायखा जे चिनि डिमान्ड दनो साजागै
borok tabokbo o jagao support khalai phaika inge जों जतनो क्लियर जे महाराजानि जे डिमांड महाराजा जे चिनि तिप्रासार न फियावनाय हनै सावै तंमानि न तिप्रासा आमसानि लोकरक जतनो सपोर्ट खाइ दं अमतिनि जों देवान बाजारनि सिमि बिश्रामगंज जे बाइक रेली खाइमेनि अरनु फुनोवै रख कांके सर बसकांनि एडिसि इलेक्शन न बुसुक सीट माने कप्लाइनाय बाक्सा बदल सावै तंग 28 ता केन्द्रनि बदल बुसुक सीट माने कप्लाइनाय हनै आसा खाय जों बरहाय साया जे 2828 नै बाक्सा त 2830 रक से मानाय हनै साइ दं जों 2828 नै साया फियाबा जों थांनाय प्रसिनि पहिलाव 18 ता जों कप्लाइङो बनि या गलचिनि दल ते खरकसा एमडीसी फाइका अनि जनांखा तागनि 2026 नि एडिसि जेनेरेल इलेक्शन जों मिनिमाम 22 ता जों टारगेट दङ तै गोबां थानाय 25 ता रक सावै मानो बेसि थांखा अंके borok hai chung 2828 sai me ya tani hinke chung chini সংগঠন kaham khene sai mane chini assessment tongo chini public ni survey tongo je chung jekpan 22 ta ni chini 25 ta jora chini seat apply ngoi chung bskango hai ne hai adc hapango naikol nai tani hinke lukurok jotono sai ma kha tabok ni adc chongmari adc village committee chongmari ingkha chini ostito ni byapar tabok chung chini ancholik party regional party jodi adc no naikol maya hangke chini adc ni har no jara dokhol korbo adc hnai sanai rok borok tuluk chini adc ni je rights tongmani har especially har ni area tongmani adc ni bono borok tuluk nawai paine nge bono lukurok kaham khe sai majak sijak जों बाहाय नि चिनि लोकरनो बारबार न साइ दङो जे आगरतलाव दङो यागि एडीसी चालक जाव मिनि सिपिएम नि जामानाव निनि ताव बीजेपी फाइखा इंके मेला आगि मेला मार बे चालक जामन ताव विजय कुमार चौमनि बे चालक जाना इंके अमनो जों चालक रिया तिप्रासारक चालक रिया अम जतनो समाय तांजा खायसे कायसा कक सर 4 तारिखो खमलंग कायसा बीजेपी नि संसाजक रेलिवो संजाकमानि कथुंथुनाय रनि बखाते सीएम सरनो हलिनि सकांगो एडिसिवो जे साख्रि खाइबि दंनाय रक बरक रांमानिया अंगै दंगो हनै हाप्रो सीएम सर सका टेक्निकल इशू हनै फिया बसापिका हाइफोन टेक्निकल इशू पाइमानि या गलो हाइन हाय आं रां गय दुफिसा हेसं अबुनो ताबक उ रांमो दे मानका एडिसि हापो एक्चुअली पहिलाव सानानि मुसुगै एडिसि नि क्षेत्र हिंगे बाहिके टेक्निकल इशू हमै एडिसि ओ रां रहवानि बा सैलारि रहवानि बहाय इशू न हिंगे टेक्निकल इशू हनै चाव बरनि कर्मचारिनि सैलारि माया पेंशन माया बहाय रक तो वाइसफा नंगिया फेबासिनि एडिसि ओ हिंगे अम हाय बसरो वाइसा वाइनि जेकफानो सैलारि रक माया आं बाय सिनि कर्मचारि तंनाय र सुदु सिनि एडिसि नि कर्मचारि सिमिया सिनि एडिसि ओ डेपुटेड स्टाफ बतंगो स्टेट नि जरा टीचर्स ऑफिसर फाइने आईएएस ऑफिसर फाइने बासिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट नो चाकरि खाइने र निनि सोशल वेलफेयर सोशल एजुकेशन नो चाकरि खाइने र बरक जतनो डेपुटेड स्टाफ अर्थात बरनि एमप्लॉय स्टेट नि सुदु सिनि अरो डिउटी रनानि बागै बरनो डेपुटेड रखाहायसि जे अरो जागा टेक्निकल इशू नि कोनो प्रश्न करे जे सैलारि बरक उसिरो होया हायसि उलो पहिलाव आं भिडियो मेसेज रखा जे सिनि सैलारि मायां माने बनि परि महाराज रखा पॉलिटिकली प्रेशर ngoi ते एमप्लॉयज जरा तंनाय र बरक हायनो प्रेशर रवैसे फाइनली बरक फंड रिलीज खाय अम टेक्निकल इशू टिशू बाहाय मुंसा करे टेक्निकल इशू बाहाय खेंनाय बा जे सुनो रां रय हल हांके बबा हाय पेने द पियासे बैंक रो इंटरनेट नि प्रॉब्लम रो हांके हयतो 2 घंटा 3 घंटा रो डिले ngoi माने हेबा अम हायके 6 तारिख जरा डिले ngani कोनो क गया सैलारि माखा 6 तारिख चिनि एमप्लॉयज रो जे आसे कुदु तो टेक्निकल इशू ngani क गया थारगा के बलाय ना हमबाय जों लेटर हमबाय खनका के नरो चिनि खरां चैनल नि जाय तक माने बिसिं तै नरम नगुनि मान खाना तिनि नि जे तिप्रा मथबाय संसाजाक बाइक रैली बलाय ना थुमने बिसिं तै ने बाइक गरनि कायसना ना हरमं तंक संनि बिसिं तै बस्कांनि इलेक्शन अंथु हनै जों साइमानो जतो बदल रंग बस्कांनि इलेक्शन बस्कांनो तनि बयनो सांगरि खाबै नखरलाय जाक सागनि कगनो पिरनानि बागै अबता हाय खायैनो तिनि नि शालोबो बिश्रामगंज देवान बाजार नि सिनि बिश्रामगंज पेट्रोल पंप जरा बाइक रैली खायजाक माने काके नर नुबैनो मानखाना गोबाङा लीडर्स रगनि कक सामानिबो सीएम न खबैतेबो एमएलए रनि कक सामानि रगुन रग नुबैनो मानखाना सिनि खरानि बिसिंतै अबता हाय खायनो दालबिदाल कक पिर मंग्रनो नरनि बसकांगो तबै फाइनाय सिनि खरानि साइटक मंबाय
sana sone abota haklai salbrum no buskangne edisi chong marine buskang go toni woino kokpir janai dalbidal mo thane ba khattei abonon sai tunai no ro gani sung chin khorani bisingte mo bagi choya khlai boi sung bai kerengui tong di salbrum ni update no na buskang go sung tubunai ang no logi superna an logi wo boyat probe hambai मैं मर जाऊंगा लेकिन पीपरा रसा को कुछ दे के जाऊंगा जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Mimi wan song no chu go we khulai na Mimi na hai mo go chu chai ka so bi na Mimi shi mai ro no chu ka na ri na ya ba ya lo mu ba cha ke han cha ni phan ba cha ke han sa khorang pi sha nai han sa ya pri she lai nai bin sa la ma o hin nai han sa ke bu ba